Acts, chapter 8. Hechos, capítulo 8. Saul ravages the church. Acts 8. Saul agreed with putting him to death. On that day a severe persecution broke out against the church in Jerusalem. And all except the apostles were scattered throughout the land of Judea and Samaria. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día se desató una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las regiones de Judea y de Samaria, con excepción de los apóstoles. Devout men buried Stephen and mourned deeply over him. Unos hombres piadosos sepultaron a Esteban, e hicieron gran lamentación por él. Saul, however, was ravaging the church. He would enter house after house, drag off men and women, and put them in prison. Entonces Saulo asolaba a la iglesia. Entrando de casa en casa, arrastraba tanto a hombres como a mujeres y los entregaba a la cárcel. Philip proclaims Christ in Samaria. So those who were scattered went on their way preaching the word. Entonces, los que fueron esparcidos anduvieron anunciando la palabra. Philip went down to a city in Samaria and proclaimed the Messiah to them. Y Filipe descendió a la ciudad de Samaria y les predicaba a Cristo. The crowds were all paying attention to what Philip said, as they listened and saw the signs he was performing. Cuando la gente oía y veía las señales que hacía, escuchaba atentamente y de común acuerdo lo que Filipe decía. For unclean spirits, crying out with a loud voice, came out of many who were possessed, and many who were paralyzed and lame were healed. Porque de muchas personas salían espíritus inmundos, dando grandes gritos, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. So there was great joy in that city. De modo que había gran regocijo en aquella ciudad. Simon the magician believes. A man named Simon had previously practiced sorcery in that city and amazed the Samaritan people, while claiming to be somebody great. Hacía tiempo había en la ciudad cierto hombre llamado Simón, que practicaba la magia y engañaba a la gente de Samaria, diciendo ser alguien grande. They all paid attention to him, from the least of them to the greatest, and they said, "This man is called the great power of God." Todos estaban atentos a él, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este sí que es el poder de Dios, llamado grande. They were attentive to him because he had amazed them with his sorceries for a long time. But when they believed Philip, as he proclaimed the good news about the kingdom of God in the name of Jesus Christ, both men and women were baptized. Le prestaban atención, porque con sus artes mágicas les había asombrado por mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Filipe mientras anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Even Simon himself believed, and after he was baptized, he followed Philip everywhere and was amazed as he observed the signs and great miracles that were being performed. Aún Simón mismo creyó, y una vez bautizado le acompañaba a Filipe, y viendo las señales y grandes maravillas que se hacían, estaba atónito. When the apostles who were at Jerusalem heard that Samaria had received the word of God, they sent Peter and John to them. After they went down there, they prayed for them so the Samaritans might receive the Holy Spirit, because he had not yet come down on any of them. They had only been baptized in the name of the Lord Jesus. Los apóstoles que estaban en Jerusalén, al oír que Samaria había recibido la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan, los cuales descendieron y oraron por los samaritanos para que recibieran el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos el Espíritu Santo, solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Then Peter and John laid their hands on them, and they received the Holy Spirit. Entonces les impusieron las manos,
y recibieron el Espíritu Santo. When Simon saw that the Spirit was given through the laying on of the apostles' hands, he offered the money, saying, "Give me this power also so that anyone I lay hands on may receive the Holy Spirit." Cuando Simón vio que por medio de la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo, «Dame también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo imponga las manos reciba el Espíritu Santo». But Peter told him, "May your silver be destroyed with you, because you thought you could obtain the gift of God with money. You have no part or share in this matter, because your heart is not right before God. Therefore repent of this wickedness of yours, and pray to the Lord that, if possible, your heart's intent may be forgiven. For I see you are poisoned by bitterness and bound by wickedness." Entonces Pedro le dijo, «Tu dinero perezca contigo, porque has pensado obtener por dinero el don de Dios. Tú no tienes parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete, pues, de esta tu maldad y ruega a Dios, si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Porque veo que estás destinado a hiel de amargura y a cadenas de maldad». Simon replied, "Pray to the Lord for me, so that nothing you have said may happen to me." Entonces respondiendo Simón dijo, «Rogad a vosotros por mí ante el Señor, para que ninguna cosa de las que habéis dicho venga sobre mí». So, after they had testified and spoken the word of the Lord, they traveled back to Jerusalem, preaching the gospel in many villages of the Samaritans. Ellos, después de haber testificado y hablado la palabra de Dios, regresaron a Jerusalén y anunciaban el evangelio en muchos pueblos de los samaritanos. Philip and the Ethiopian eunuch. An angel of the Lord spoke to Philip, "Get up and go south to the road that goes down from Jerusalem to Gaza. This is the desert road." Un ángel del Señor habló a Filipe diciendo, «Levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto». So he got up and went. There was an Ethiopian man, a eunuch and high official of Candace, queen of the Ethiopians, who was in charge of her entire treasury. He had come to worship in Jerusalem, and was sitting in his chariot on his way home, reading the prophet Isaiah aloud. Él se levantó y fue, y aquí un eunuco etíope, un alto funcionario de Candace, la reina de Etiopía, quien estaba a cargo de todos sus tesoros y que había venido a Jerusalén para adorar. Regresaba sentado en su carro leyendo el profeta Isaías. The Spirit told Philip, "Go and join that chariot." El Espíritu dijo a Filipe, «Acércate y júntate a ese carro». When Philip ran up to it, he heard him reading the prophet Isaiah, and said, "Do you understand what you're reading?" "How can I," he said, "unless someone guides me?" So he invited Philip to come up and sit with him. Y Filipe corriendo le alcanzó y le oyó que leía el profeta Isaías. Entonces le dijo, «¿Acaso entiendes lo que lees?». Y él le dijo, «Pues ¿cómo podré yo, a menos que alguien me guíe?». Y rogó a Filipe que subiese y se sentase junto a él. Now the scripture passage he was reading was this. He was led like a sheep to the slaughter, and as a lamb is silent before its shearer, so he does not open his mouth. In his humiliation justice was denied him. Who will describe his generation? For his life is taken from the earth. La porción de las escrituras que leía era esta: como oveja, al matadero fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación, se le negó justicia, pero su generación, ¿quién la contará? Porque su vida es quitada de la tierra. The eunuch said to Philip, "I ask you, who is the prophet saying this about? Himself or someone else?" Respondió el eunuco a Filipe y dijo, «Te ruego, ¿de quién dice esto el profeta? ¿Lo dice de sí mismo o de algún otro?».
Philip proceeded to tell him the good news about Jesus, beginning with that scripture. Entonces Felipe abrió su boca, y comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. As they were traveling down the road, they came to some water. The eunuch said, "Look, there's water. What would keep me from being baptized?" Mientras iban por el camino, llegaron a donde había agua, y el eunuco dijo, que hay agua, ¿que impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees con todo tu corazón, es posible. Y respondiendo, dijo, creo que Jesús, el Cristo, es el Hijo de Dios. So he ordered the chariot to stop, and both Philip and the eunuch went down into the water, and he baptized him. Y mandó parar el carro. Felipe y el eunuco descendieron ambos al agua, y él le bautizó. When they came up out of the water, the Spirit of the Lord carried Philip away, and the eunuch did not see him any longer but went on his way rejoicing. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más, pues seguía su camino gozoso. Philip appeared in Azotus, and he was traveling and preaching the gospel in all the towns until he came to Caesarea. Pero Felipe se encontró en Azoto, y pasando por allí, anunciaba el Evangelio en todas las ciudades, hasta que llegó a Cesarea. Hechos, capítulo 8. Acts 8. Saul ravages the church. Philip proclaims Christ in Samaria. Simon the magician believes. Philip and the Ethiopian eunuch.